हाय सांग मैंने आज आम बाहर बीच जीवु आम पाखरे गोटे कसाफल बीच अच्छी से जीवु आपण मानक देखू से कौन कौन हम एम बाहरलु पाखापाखि 11:30 बाजी राति बाहरीचु पूरा कला करके जीवु रास्त बहुत लोग जाऊे आपण मैंने देखिए आग को बहुत लोग जाती सब वर्ष जर्नी ए पूरा स्टार्ट हो जाए पाखापाखि घर को 2 किलोमीटर दूर कसाफल बाजार रे पहुंच जाइचु एटा मेन मार्केट टा तो एडी आमे किया आइचु किछि सामग्री नबु सेठी बसिकी राति रे ताश खेल हबो बाहरलु कसाफल मार्केट रु बाहरलु एबे राति प्राय 12:30 की 35 हबो हॉस्पिटल भी अच्छे डर छाड़ी पड़ेब हाँ अच्छी अच्छी गाड़ी पूरा फुल स्टैंड अच्छी यही रास्ता ठिया कर आम पहुँची गलु अंधार किसी देखा जाऊनी पर्यटक भिड़ लगी पर्यटक मान सतरे भिड़ लगी भाई जमी कहले कल सका मुझे देखी एरिया कौन कौन अच्छी कौन ना आम आसी बीच रे पहुँची गलु पवन बहुत जोर बोलूँ पवन बहुत आसगला भाई को देखु कंकड़ा सहित केमती खेलुंट छोट पिला कंकड़ा सहित खेलुंट देखो कंकड़ा सहित खेलुंट क्या होता है कंकड़ा ये मेन ये फीमेल ये दोनों का शादी हो गया अरे बात क्या होगा देखो नाली कंकड़ा ये बीच रे बहुत नाली कंकड़ा देखा जाती नाच गीत देखी सारी आम से शोई पड़ू एवं सकाल हो देखु टिके टिके धुआ हो गला एवं सकाल हो गला पूरा तेणु आम जावा एवं टिके टिफिन करनवा कौन टिके जलखिया खाईदवा तापर जावा गाधे को जाऊँ आम देखा कौन जलखिया मिलूँ प्राय सब मिले ये जलखिया सब दुकान बस देखिपे पूरा केते भिड़ होइची
ବର୍ଷ ଏଠି ଭିଡ଼ ହୁଏ। କରୋନା ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ଲାଗିନି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଛି। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଉଠି ପଡ଼ିଲେଣି। ଏବେ ପ୍ରିପେୟାର ହେବା, ଯିବା ଗାଧେଇକି ଆସିବା। ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି କ'ଣ ଭିଡ଼ ହେଇଛି। ଯେତେ ସକାଳ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସେତେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ କେତେ ଗହଳି ଏଠି, ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି। ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ଗାଧେଇଲେଣି ମଧ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଲୋକମାନଙ୍କ ଗହଳି। 2-3 ବର୍ଷ କରୋନା ପାଇଁ ଏଠି ହେଇନଥିଲା ମେଳା, ସେଥିପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ପୁରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ସବୁ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଲାଗେନି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି କ'ଣ ଭିଡ଼ ହେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଗାଧେଇ ସାରିଲୁଣି, ଏବେ ବାହାରିବା ମେଳା ବୁଲିବା। ମେଳା ବୁଲିଲା ବେଳେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ମେଳାରେ କ'ଣ କ'ଣ ମିଳେ କ'ଣ ନାହିଁ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ ହେଇଛି ଏଠି। ତଥାପି ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଚାଲିଛୁ। ଏଠାରେ ପଇଡ଼ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, କାରଣ ଖରାରେ ଶୋଷ ଲାଗିଲେ ପଇଡ଼ ପାଣି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କେମିତି ଲାଗେ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଏଠି ସବୁ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଛୋଟ ଚକୋଲେଟ୍ ଦୋକାନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ଏଠି ବସିଛି। ଏଠି ବଇଁଶୀ ଦୋକାନଟିଏ ଅଛି। ଆମ ଲିପୁ ଭାଇ ଟିକେ ଆମ ସହିତ ଆସିଥିଲେ, ସିଏ ବି ବଇଁଶୀ ବାଛୁଛନ୍ତି, କେଉଁଟା ନେବେ କେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି କରୁଛନ୍ତି ବଇଁଶୀ ବାଲା ସହ। এই ଜିନିଷଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଆଡ଼େ ମିଳେନି, ଆମ ଏରିଆରେ ମିଳେ। ତାକୁ ଆମେ ଚଣା ଉଖୁଡ଼ା ବୋଲି କହୁ। ଯାତ୍ରା ଯିଏ ଯିବ ମାନେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ କିଣିବ। এই ଯାତ୍ରାଟି ଏରିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ବୋଲି କହିଲେ ଚଳେ, କାରଣ ଏଠି ସବୁଆଡ଼ୁ ସବୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ଏଠି ପିଲା ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ହଜିଯାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ କମିଟିରେ ଏମାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ଅଛି। ଯଦି କିଏ ହଜିଯାଏ ତାହା ସହଜରେ ମିଳିଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଲସି ଷ୍ଟଲ୍ ଅଛି, ଖରାରେ ଲସି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଏଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ୍ ଲସି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଗରମ ଜିଲାପି କେମିତି ଛଣା ହେଉଛି, ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଉଛି। मेला बुला सरीगला, ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଛୁ ଘରକୁ ପଳେଇବୁ, କାରଣ ଯେତେ ଲେଟ୍ ହେବ ସେତେ ରାସ୍ତାରେ ଜାମ୍ ବଢ଼ିବ, ତେଣୁ ଆମେ ପଳେଇବୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମିଠା ପାନ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। एक्चुअली कथारे कहती आज गाधेले कुआड़े गंगा माता प्रसन्न हुअंती, तेणु से आम आसलु गाधे को बीच को। एबे सब कम सारदेलु, मेला बुलिलु, गाधेलु, एबे जिबा घर को पड़ेगा। बहुत टाइम हो गलानी, पाखापाखि 9टा 9:30 बाजिलानी।
देखिपे पूरा व्यू मस्त अच्छी चारिआडे झाऊ गछ देखु पूरा बढ़िया देखा आपण मैंने भिड़ देखिपे लोक मैंने फेरीगले गाधे तेणु देखिपे रास्ता केमती जाम अच्छी पूरा कभर करके रास्तार चलती देखिपे आग को देखिपे देखु लोक आसपटू आहरी गाड़ी स्टैंड रू आनी आम बाहरलु घर को जीवा देखिपे आहरी लोक बहुत आसपटू जाऊँ लोक सब मेला बुली गाधे गले सेपट लोक आसपटे केते पपुलर जगह आप जब आसना तेज आसापी चेष्टा करूँ प्रति वर्ष पड़े देखु रास्ता पूरा जाम अच्छी देखु पूरा भिड़ अच्छी लोक मान प्रोटेक्शन पुलिस देखिपे जड़े पुलिस बाबू ठिया होती एपटे बेसी चिंगुड़ी चाष हुए देखिपे चिंगुड़ी प्लांट केते अच्छी लोक मैंने चिंगुड़ी चाष बेसी निर्भर करती देखिपे प्लांट पाखरे गोटे बड़ मंदिर अच्छी जगन्नाथ मंदिर ए तैयारी होची आम छक पाखरे देखते बढ़िया मंदिर आम मार्केट कम्प्लेक्स मार्केट टी आम गाँ पहुँची गलु नेक्स्ट वीडियो देखा सब बहुत धन्यवाद।